নমস্কার, আমি পাপিয়া। দশরূপে দশভুজার এক নতুন পর্ব নিয়ে আমি চলে এসেছি তোমাদের সামনে। আমি আজকে কোনো রান্নার রেসিপি বা শাড়ির গল্প বা সাহিত্য বা আবৃত্তি কোনো কিছু নিয়েই তোমাদের সামনে আসিনি। দেখো, আমি বলতে চাই যে আমরা তো সবাই মোটামুটি কম বেশি ভগবানে বিশ্বাসী বা সুপ্রিম পাওয়ারে বিশ্বাসী। তো যারা আমার মতো ধরো ভগবানে বিশ্বাসী এবং পুজো আর্চা করতে ভালোবাসো, তাদের আমি বলতে চাই যে তোমরা মঙ্গল এবং শনিবার আদ্যাস্তোত্র পাঠ করতে পারো। বলা হয় আদ্যাস্তোত্র পাঠ করলে মানে পুণ্য অর্জন তো হয় এবং দুঃখ কষ্ট লাঘব হয়। দেখো, এবং এটা তো কতটা কি হয় সেটা তর্কের বিষয়, কিন্তু আদ্যাস্তোত্র পাঠ করলে না মনটা খুব শান্ত হয়। তো আমি আজকে তোমাদের সেটাই পাঠ করে শোনাবো। আর তারপরে আমি একটি অন্য মন্ত্র পড়ব, যেটা তোমরা সবাই জানো। অঞ্জলির পরে ওই মন্ত্রটি পড়তে হয়, পড়ে প্রণাম করতে হয়। আমি কিন্তু এই মন্ত্রটি রেগুলারই পড়ি। তোমরা যদি আদ্যাস্তোত্র পাঠ করো, রেগুলার না পড়ো, তো আদ্যাস্তোত্রর পরে ওইটা পড়তে পারো। शीनो वत्स प्रबखामि अद्यस्तोत्र महाफलं जो पठेत् सततं भक्ता स एव विष्णुवल्लभ मृत्युव्याधि भयं तस्य नास्ति किञ्चित् कलौ युगे अपुत्रा लभते पुत्रतिपक्षं श्रवणं यदि दौमासौ बन्धनमुक्ति विप्रवतं सुतं यदि मृतवत्सा जीववत्सा षण्मासं श्रवणं यदि नौकायां सङ्कटे युद्धे पठनजमपुवत् लिखिता स्थापय गेहे नाग्निचौरौ भयं कच्चित् राजस्थाने जयि नित्यं प्रसन्नं सर्वदेवता ओं ह्रीं ब्राह्मणी ब्रह्मलोके च वैकुण्ठे सर्वमङ्गला इंद्राणी अमरावत्यमंबिका वरुणालये जमालये कालरूपे कुबेर भवने शुभा महानन्दाग्निकोणे च वायव्यङ्गवाहिनी नैऋत्यं रक्तदन्ता च ऐशानं शूलधारिणी पाताले वैष्णवीरूपा सिंहले देवमोहिनी सुरसा च मणिद्वीपे लङ्कायां भद्रकालिका रामेश्वरी सेतुबन्धे विमला पुरुषोत्तमे विरजा ओड्रदेशे च कामाख्या नीलपर्वते कालिका बङ्गदेशे च अयोध्यायां महेश्वरी वारसमन्नपूर्णा गयाक्षेत्रे गयेश्वरी कुरुक्षेत्रे भद्रकाली बोजे कात्यायनी परा द्वारकायां महामाया मथुरायां महेश्वरी क्षुधातं सर्वभूतानां बेलातं सागरस्य च नवमी शुक्लपक्षस्य कृष्णशैकादशी परा दक्षस्य दुहिता देवी दक्षयज्ञविनाशिनी रामस्य जानकी तं हिं रावणध्वंसकारिणी चण्डमुण्डवधे देवी रक्तबीजविनाशिनी निशुम्भशुम्भमथनी मधुकैटवघातिनी विष्णुभक्तिप्रदा दुर्गा सुखदा मोक्षदा सदा अद्यास्तवमिमं पुण्यो ज पठेत् सततं नरः सर्वजर सशत् सर्वव्याधिविनाशनं कोटितीर्थफलं तस्य लभते नात्र संशयः जया मे जाग्रतो पातु विजया पातु पृष्ठत नारायणी शिष्यदेशे सर्वांगे सिंहवाहिनी शिवदूती उग्रचण्डा पुत्तये परमेश्वरी विशालाक्षी महामाया कौमारी शंखिनी शिवा चक्रिणी जयदत्ती च रणमत्ता रणप्रिया दुर्गा जयंती काली च भद्रकाली महोदरी नरसिंही च बराही सिद्धिदात्री सुखप्रदा भयंकरी महारद्री महाभय विनाशिनी। এরপরে তোমরা প্রণাম করতে যে মন্ত্রটা পড়বে সেটা হচ্ছে ওং অচ্যুতং কেশবং বিষ্ণু হরিসত্য জনার্দনম হংস নারায়ণন এতন্নমষ্টকম শোভম ওং অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যপ্তজন চরাচরম তৎপদং দর্শিতং যেন তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओं सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सृष्टिस्थितिविनाशानशक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायण सर्वशत हरे देवी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते। ओम काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओं महादेवं महात्मां महायोगी महेश्वरं महापाप हरे देवं मकराय नमो नमो। ओं नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। नमस्ते जलोदाभास नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते।